وهذه المآثر التاريخية لها قيمة كبيرة جدا. C'est un témoignage extraordinaire et c'est magnifique en même temps. الناس ما هي مسؤولة ما احتفظت عليها دمرتها. Nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire d'une trentaine de chercheurs, marocains et étrangers. الحيوان هاي الأرض كاملة كانت عامرة وحش. We really need to change that. In 10, 15, 20 years' time, there will be no animals left at all. جون شوفالييه فنان تشكيلي ورسام عالمي، وضع خبرته الفنية لخدمة العلم والمعرفة. عاش متنقلا بين العديد من الأماكن الساحرة عبر العالم، إلا أن سحر الصحراء كان له وقع خاص أضاف إلى تجربته الفنية ثراء وإلى شبابيته الداخلية مزيدا من البهاء. راقبناه عن كثب فأثار فضولنا حول هذه الصحراء وما يمكن أن تخبئه من كنوز خفية لا يراها إلا المولعون بها والسابرون لأغوار أسرارها. هذه الرغبة الاستكشافية حمستنا لبدء مغامرة نجهل تفاصيلها ولا نعرف عنها، سوى أننا في ضيافة صحراء سمعنا أن مسالكها محفوفة بالمخاطر ودروبها مليئة بالمفاجآت. هذه الجهة عرفت منذ 3 سنوات باحثين كبار قاموا بجرد كل المآثر التاريخية لكل النقوشات الصخرية والقبور وهذا يعتبر يعني عنصر مهم لأنه يجعل من الجهة يغنيها سياحيا. Cette région qui semble à première vue désertique est en fait une espèce de charnière entre le domaine saharien et sahélien, et entre le domaine biogéographique paléarctique et le domaine tropical. Et toute cette région était restée très longtemps méconnue des scientifiques, rares les scientifiques qui sont passés dans la région. Pourquoi? C'est une curiosité scientifique. Donc comme on voit, la Sapradémie est une zone humide, mais aussi en plus de ça, il y a plein de poches d'eau, donc il y a à peu près 160 poches d'eau en plein Sabra. Troisième curiosité, c'est l'existence d'un petit poisson dans l'intérieur de poches d'eau avec un eau permanent et salé. Alors, encore plus curieux, c'est que ces poissons ont été identifiés comme de Tilapia guinéensis, avec des crevettes et des algues, et qui non seulement ils sont curieux par leur forme, mais aussi ils se trouvent dans une aire qui est loin de leur aire géographique naturelle.
طوال رحلتنا عبر الصحراء مقتفين آثار خطوات الباحثين والمتخصصين الأكاديميين، تبين لنا أن الصورة التي كانت لدينا عن الصحراء مخالفة تماما للحقيقة. كنا نعتقد أنها أرض قاحلة بلا ماء ولا حياة، فاكتشفنا أنها تنبض بالحياة ليلا ونهارا. حسبناها أرضا من السهول المستوية، فإذا بنا نكتشف الهضاب والجبال. حسبناها ملجأ خاصا بالرحل والجمال، فوجدناها ملتقى للعديد من الخبراء الباحثين والمستكشفين والفنانين. تأكدنا آنذاك بأن أهميتها تفوق أهمية المدن، وحضارتها أقدم من حضارة المدن، وثراؤها الثقافي والبيئي بوصلة حاضرنا ومستقبلنا، وصلة وصل بيننا وبين الأجداد الأوائل. Bon, les paysages ici me touchent énormément, bien sûr. Ensuite, on trouve, en fait, c'est un désert qui est plein de vie. Il y a vraiment, on fait 100 mètres la nuit, on tombe sur une gerbille, sur une gerboise. Il y a des fennecs, il y a des chats. Et en fait, il y a beaucoup plus de vie que en France, par exemple, il y a un champ labouré. Un champ labouré, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus de vie. Il y a quelques insectes. Ici, ça paraît désert et c'est grouille de vie. Le but, moi, en étant naturaliste et amoureux de la nature, c'est à travers mes images de défendre tout ce qui vit sur Terre. Et donc, dans le Sahara, il y a un truc fabuleux à sauver, parce que c'est vrai qu'il y a une régression totale des gazelles, un tas de trucs. Il y avait des lions avant, il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, pour moi, c'est très important. Si mes images peuvent servir à la protection de la nature qui est dans le désert, bien sûr, pour moi, c'est une évidence.